Dame ni debata na sumuruk siasta luhuk na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon. Hata ni Tuhata. Turpuk janita. Tipa husor-husoron ni rohata. Di minggu tasadarion. Minggu pasapuluhon. Dung Trinitatis. Imana tersurat di buku Pesalmen. Bidu 103. Mamuka maisian ayat 15. Sahatu 10. Pesalmen 103. Ayat 15 sahatu 10 tapai hutihu ma di bagasar rohat tadi songo duhu do ari-ari ni jolma nagali marbunga ibana songo bunga di ladang ai di bolus alobo ibana jadi dang disibe jaladak tertadabe inganan nai alai yang goasini rohani Jehovah sia saleleng-leleng ngado rodi saleleng-leleng biakana maka diaribana jala hati goranna marnini marnono diakana mangaradoti pada binain-nai dohot patupahon akka pati ngai idos tahakna amuna kadonga saha porsiaon hita hurian itu hatta narak marpungu di minggu tasadarion parjolo sahani turpuk taon Oma pernyataan hidup pakka tidak konon ni Raja Daud manang jojota guari par pesalmen diturpuhon par pesalmen manang Raja Daud mabai pernyataan hidup madok songo duhu dongolu ni hita jolma jala songon alogo sabing nagades sukun buasa dohonon ni sidau par pesalmen songo duhu jala alogo sabing ngoluni hita jolma hamuna kadongan pengalaman hidup mi par pesalmen domangod jaribana madok songo duhu jala songon alugu sabing. Songon dia hurua pengalaman hidup mi par pesalmenon. Hamuna kadongan dung didai dung riti rasaho par pesalmen Raja Daud hina tabo hina denggan hina hebat ningoluna sahat tuna raja ibana di bangsa Israel alai di ujungna ikut dohonon namuse songon alugo sabinggo ngoluon songo duhut songo dia hurua duhut manogo nai marbunga botari nai malos songo dia hurua logo sabing sudah pasti berlalu dangadong na martahan liling alai parsatokinan hamuna kadongan sepintas sai hirana menyesal par pesalmenon molo dido ibana alogo sabing songon bunga-bunga dongolu ni hita di portigo buasa songon na menyesal sai songon na isol ibana akka perjuangan na sia mulai mahan ibana sia mulai godang marsogo di rohati ibana sahat tuna raja ibana hape muse gade si suada dosalu nai iro asayo ibana
alogo sabing jala songod duhut-duhut. Alay laos boyro tulpuhon, hira na yung madok tu hita jolma. Unak pola loja hita di portibion. Unak pola tagulu na di portibion. Unak pola taulaho na ka na di portibion. Ay ujung nga muse, si soada alogo sa bingo. Say hiray na yung dohonon ni parpesalmen. Alani suku-sukun, boha, ido tutuna na yung dohonon na jelas dam. Lomodo rohani debata, mamora hita. Lomodo rohani debata, manula hita. Lomodo rohani debata, karejo hita. Atong dia do nanang dohonon ni parpesal merraja dauton. Moloy do ibana, songon duhut-duhut, songon alogo sabingo ngulut taon. Parjolo nanang dohonon ni parpesal men, unang lalapita, holang, paidaida, mangalului, arta portibion. Parstato kinado portibion, dak portibion inganan naho dihita, di surgo di Banua Gijang gue inganan naho dihita, alani unang lalap dihita, hola pasari-sari arta na di portibion, tinggal honot kado sude na di portibion, dangadok tabuar rotu portibion, jala manangat diga sogot kita haruar siap portibion, dangadong na buibuanota. Tinggal lo sude bonani kalapas sawitai. Tinggal lo sude tokota na di Jakartai. Dan portibion inganan nahok dihika. Napaduahon na naing dohonon ni parpesalmen. Unang gijang rohat di portibion. Manang mamora pehita. Manang las perohatan waing salpudo luhu nai. Unang gijang rohata. Parsato kinado portibio si soada do imuse samora-mora jongi portibio boy marpugos di bagasa sa jobbay non iku kata alani unang gijang rohata mololas perohata manang natanis pehita unang gijang rohata sudengo lutaon ujian sia dewata mololas perohata ujias ya debata tu dia do tabai las ni rohatai atek nagi janggo rohata atek nagade mamurai do hita alai marsak pehita ujias ya tuhata bohado hita di sita onotai atek nagade magdau do hita atek nagade mamurai do hita sudengo lutaon ujias ya debata alani unang gijang rohata. Napatuluhon na naing dohonon ni parpesalmen molo marsak pehita di ngoluta di portibion unak patuki huhita salpudo nangi sugut aduan manang namarukil pehita manang namarsak pehita nuaing salpudo luhu nai di portibion jalan apa opaton nanaing dohonon ni parpesalmen Raja Daud ta angkat masih malolokta siap portibion mamereng dopak gijang asido hotolongi rohani debata unang besai hola portibion tabereng alai tabereng matu Banua Gijang asido hotolongi rohani debata mangihutok parpesalmen di sudehita jolmado adong dilihat debata asi dohot tolongna disadari parpesal meddo godang guasini rohani debata di parpesalmen diramoti debata parpesalmen torus doholan na pujuk parpesalmenon na julu torus doholan na ililihala iban torus do naing bunuon ni musu ibana alay-alani asi dohot tolongi rohani debata di palua debata ibana sia sudia ka masalah tantangan nai jala saut ibana gade raja na bonggal di hala Israel betul-betul balgado asi dohot tolongi rohani debata di pasahat debata tu parpesalme tohodo memang heado diulah sidauton sogo ni rohani debata heado ibana manula dosa ala ni dosa ni si Daudi tarimas debata
muruk debata mamereng ibana. Alay nakpe muruk debata. Ubalga asido hotolongi rohani debata tibana. Sian rimasna. Alani molo ni dok parpesalmen asini rohani debata ho rodi sadiling-ilinga. Nanaing dohonon nanak tu bangso Israel. Asadoho mabangso Israel. Mangarimang-rimangi. Mamereng belgani asido hotolongi rohani debata. Nak tu bangso Israel. Nagudengan asido hotolongi rohani debata tu bangso Israel. Aha asido hotolongi rohani debata tu bangso Israel. Parjolo sahali asido hotolongi rohani debata. Dipilih debata Israel. Gadi bangsona, gadi anak. Ia dipilih debata pe Israel gadi anak nga gadi bangsona. Dan nau berjuang Israel. Si anak bangso-bangsona sini. Ia dipilih debata pe Israel gadi bangsona gadi anak nga. Dan nau balgan Israel. Si anak bangso-bangsona sini. Alai dipilih debata bangso Israel. Gadi anak nga. Ala asido hotolong ngatuna sida. Di paharuar debata nasida siap kabuangat Babel. Di paharuar debata Israel siap parhatubana Mesir. Di rongani debata nasida 40 tahun di parhorsihan. Jalan balga sau tulus masuk nasida. Tutano baga-baga nani warihon ni debata hian tuopu nasida. Alani di paing opar pesal menon. Asadoho mabangso Israel marnida asidoho tolongi rohani debata. Di minggutas tadarion khusus manuaik turpuhot tuhita na pungudi bagas joron. Asa sudema hita marnida balganya asidoho tolongi rohani debata. Napi nasaha na dinuduka. Dihita pe naguda nga pasu-pasu. Naguda nga asidoho tolongi rohani debata. Hitabe mama mereng, hitabe mamar ningot, akadia asido hotolongi rohani debata di ngoluta. Sudedo ngolutaon, holan asido hotolongi rohani debata. Hola boy pehita marhosa, daktarasam, belgani asido hotolongi rohani debata. Gudak kalak dang boy be marhosa, hape hita boy marhosa. Ia boy pehita marhosa. Dan nau berjuang kita si anak kadongatan na sogoy marhosa ibe. Molo boy pehita marhosa dangalan hebatai. Betul-betul holan asido hotolong rohani debata. Dilihat Tuhan ido pehahipa sod dihita. Jadi mula-mula kudok di jamitak kwa kamanginang. Hola boy pehita nakim mardada tu garejau. Daktarasa balgani pasu-pasu ni debata. Nagodangat jolma hola notik peyangkat satabi si majojak ngaupat na agu hacik nai na hape hita au cubariadong madokon isenaro tu jang senon ilias tapli majuta be sahala inna boydo pe hita umbarlojo boydo pe hamdo takaina boy pinoma boydo pe dohonota doho daweda lapatanna sehat do pe hita dilihat Tuhani hahi pasod dihito. Dilihat Tuhani gajang umur. Boy hita mardadan. Jadi songon na yahudok. Adong rumah sakit di Perancis sakamanginang. Nyadi hitau pigudang rumah sakit. Terhebat di rumah sakit na Perancis son. Mulai bereng namar sahid. Ngapitor hirai boto nasida. Aunggo pegunana ubatan manangdang. Molo sarong pegunana. Ngapitor hidok tu keluargai. Nga pabulak kamu mati karijabuna. Tatu si maksud nate. Takpola tarida bebal sem doh berak tu son. Molo nunga sanga di dokteron. Nga pabulak kamu mati karijabuna. Aday nabuhi do pepagajangon umur ni namar sahiton. Nyadang nabuhi do ngana makatay hola komputer rama manggwit-gwit. Ina. Molo ngay dok songoni. Nabuhi do pepagajangon sa romay. Mungkin pay mahusapudan na sa silibat. Alay dohot syarat parhibat ni rumah sakit ito nakainan dohot syarat ikoman horhosa 600 juta sajong banyak po kamu ma 600 juta sajong batuani mati urang man horhosa hita belgani paso-paso ni Tuhan itu hita halaman horhosa 600 juta sajong hita bebas marhosa tatari jo gajang inang
dangong na mangoray, dang martuhor, belganay pasu-pasu di pasahat de batatu hita. Bebas kita marhosa, bebas kita mardalan, bebas kita mangalaka di ngoluta di hasanganon. Dangarong ng keberatan, dangarok situ koron. Ime belganya si rohot tolongi rohani de bata. Godang goa si rohot tolongi rohani de bata tu hita. Imata berek, imata tatap. Tapuji matuhani dalata makamuliatehon belganya si rohot tolongai. Olaniro na pinangido di Tuhan tasya kita. Molo dilihat Tuhan ipe gajang nyungur di hita. Molo dilihat Tuhan ipe hahipa sok tu hita. Dang naong harap po Tuhan sa kita. Kubahan majo gajang umurin at tao na sa ileno. Jo mas diyaw na sa belgan di gari. Jarang diharap po Tuhan. Huliang majo teha amat tao. Asa ileno jo yawak ka mobil nargarga na di portibiak diharap po Tuhan. Alay saya na diharap po ni Tuhan. Dilihat Tuhan akapasu-pasu. Wasi dohot tolong irohanay. Asa tapuji do iban. Ido asa dido diturpuk daun. Ho doa si dohot tolong irohani debata. Rodi sadiling ililing. Tapuji matuhani. Dalata makamuliat yohon nakapaso-paso na pinasahat debata. Dangaw kapena ni harapon ni Tuhan tanasik siya kita. Iya sokolan. Asa tapuji iban. Songod dia hita mamuji Tuhan. Dakolay komodo pitayas pala mamuji pasangak ko Tuhan. So tungigilas mobil hitate. Alay na mamuji pasangak Tuhan do hita. Molo songonok kita renggas maduhut ya kaparmingguan. Nama muji pasangat Tuhan dohita kamanginang. Molo taliati kita ihola 5 minit pemanogo na isi hijat kita. Makatai marsaor dohot debata. Nama muji pasangat Tuhan dohita. Molo denggat-denggan. Ture aman tentram pardadaran di keluarga. Molo say lalak mo pehita merbedaya marohotina. Partuba pengameila merbedaya marohotina. Kita ngapar Jakarta, molo say lalak mo pehita merbeday masyat Tuhan na marohotina. Tetanggat Islami pe boto madokdak keluarga si puji Tuhan keluarga. Alanina memang si pasangat Tuhan dohita. Molo denggan, tureak kapardadanan ni keluarga. Nama muji pasangat Tuhan dohita. Molo dohot kita majujuyak kaya nakotai. Asa dingot nasida, rotu bagas joro ni debaka. Tumagod di gari jauh marmianya kaya nakotai daripada di bonani kalapa sawitan. Tumagod di gari jauh marmianya kaya nakotai daripada dia kamol. Dia ka harotai warna bajak go naki dohota kanasi. Alanita jujuyak kaya nakotai. Lao madapot bagas joro ni Tuhan. Nama muji pasangat Tuhan dohita. Molo tok-tok taulahon. Apa pada na padat to diarupan ni leba. Sada siya nakapadat tay. Nagurang apadat mulai marguru malua hita majalo paso-paso perbagaso makatidak ko kaporsyaw. Mabuan ni anak kota tupad di diyon na badia. Nagurang apadat di jolo ni leba ka. Sada siya padat tay. Marpadat dohita. Ulo manogunog kaya anak ko ni Bartolomeo ni rohani Tuhata. Alay songon na hurog. Martibak po na kanatoras na jolo, gagal hita natoras nuaeng, manugunog wak kaya naton. 12 rata-rata na keluarga na jolo, alay boy kerato, aman tentram, garong do siya langon, hape hita nuaeng 2 tolo na wak kaya nakon ni keluarga, ipe nga jolo darating giyo ni ba majong na sida, dohot akanasini. Ido asa hulog gagal hita natoras. Holan ningon, holan ninanatoras takik dari julu. Atur mengerti do hitaca kainanina. Ang bumain binas kono tidak ada. Kenapa bapak bikin kayak gini? Oh, tiki-tiki masat tanda julu dak dana ijolo ni natoras patang inaung nang unak sempak bapak niba mangalopa. Saonari dak dana enak kali kalau bapak yang masa. Na jolo masata aunggo pestila ikan di bapak. Itu teh kainan. Molo pola tong irokon ikan di bapa. Jonok pibe songon ne media dati. So tu pona jama. Bau ngaingon peak-peak imeja ikan di bapa. Dangong mangatureo. Gagal hita na toras nuaing. Manugundo ka kaya nako. Molo sanga irok na jolo. Ikan di bapa ni. Upung. Atur songon neng madubulubog tarotok neng majama ikan. Ikan ni bapa. Ngaing. Bana piak-piak pelarok lano ko ni meja ikan ni bapa. Langaw perduli be.
Memang gagal hita na toras mo ay manugunawa kaya na. Jala sada na ubalga kegagalan ni hita na toras. Saya berusaha na toras. Setiap habis mga malam ikut jolomat tangiang. Jala tangiang ni hati hai, tangiang dana me tahu na memang me do pesudin na 12 lagi ate. Ana zorro dah gitu me tahu jala hira holani hian do tangiang ni dana. Isi kola pega do tangiang ni dana me tahu. Ala memang kolani do tangiak sen na julu. Basidung ya tong ijahana toras mahatani debata marede. Tahu-tahu itu pula mangarato akahita setuga tu Jakarta tu Kalimantan tu Australia. Olah ni belawat do hita taruh na torasta. Idada papan ni kapal laut ina mai idada sonatarida behita. Alai pos do rohanya kana toras. Dang mahuwa yana kopi di Kalimantan. Dakter godai nunga hupasaha sirama jiwa ki agama tibana. Ido pakilala perasaannya kana toras. Ang bohita nuai tujang sepelau boruta songon na tarlaba mulak jantungon na wasa jantungon songon na tarlaba mulak si dia na sedia sia jangsen apalad. Ang bakana toras na julu manang natu luar negeri pelau yang akon nadang makuai bana dan jantungon ala memang ay pasahat hatani dewata. Alani tabereng mabalganya sido hotolong irohani dewata. Boy pehita pindah siat toba tu Jakarta udah tarasa pasu-pasu di dewata di hita. Au cugari toba hita lalak bo pehita mardirong. Nanti lalak masuhi-suhi. Gani matu Jakarta kita. Tabereng akamol dohota kanasing taberek pesawat. Au cugari jadi toba lalak bo holan hau mahita mardirok kita idadang hari. Balgani pasu-pasu ni Tuhan itu kita. Naguda nga pasu-pasu di pasahat dewata. Alania kamanginang tabalos tahamulate homa pasu-pasu ni Tuhani matitay naringgas kita mamuji pasangat puniga. Tapuji maibana di pardadanan ningoduta. Manang naha petaula, manang naha petaida, manang natulia pehita mangalaka. Tapak ke mangudutau ngolusi puji Tuhata. Amin martang yang mahita.